Salut famille, toujours la voix de Tikenja, de Gozo avec la famille, génération consciente, big respect à toute la mi-foi. Sans oublier les mogos conscientes, Nekelen Kalanfa, Afrique Brikide, dans Damonzo, Naba, Kabore, Azuma Keso, Azuma Kutu Kutu Kutu. Faut pas que ça va te kabako. Gozolé, joli garçon, Soblicé de Gozo. Fallait Villasco. Depuis Gozo, faut pas que ça va te kabako. C'est Gozolé, sans prêt qui sait, ni frilantola à fond, sans produit, au Djeneka. Ko cɛ la somini o le be cɛya ye muso la somini o le be musoya ye poto wara min ko k'ale kun ci a ci ɲamatɔ la i bi t'i y'a ci la mais bɔ dɔrɔn ka aventure la somi tu sais anu farafin caman be Europe kɔnɔ yan patience tɛ an caman na je dis bien 99% patience t'an na adamaden i ka kɛ cogo cogo diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi ko bɛɛ ye patience le ye frère souvent n'an bɛ Afrique je dis bien n'an bɛ Libye Maroc souvent an bɛ ala dari kɛ mɔgɔ tɛ seri la an ne bɛ seri la sabula an bɛ jida la sabula an bɛ tu kɔnɔ an kan ka yɛrɛ kɔgɔji kan ka Europe lasɔrɔ an y'a ladari ka caya an y'a seri o ka caya lon bɛɛ an ne bɛ sundo la maa kalama dɛ n tun bɛ Libye n ka ko caman le ye mais souvent ne ala ka an ɲuman don Europe mais souvent n'an sera yan an bɛ ɲinɛ ala kɔ an mako tɛ ala la fo an ye patience kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka patience kɔnɔ ni ala ka a y'a sababu buntɛ i kan souvent i bɛ fɛn min sɔrɔ ala sababuya la frère a bɛ bara bɛɛ la dɔw b'a f'i ma k'i taara wari baara kɛ ka wari sɔrɔ dɔw b'a f'i ma k'i taara jo bato ka sɛbɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ kabakoya quoi o de kosɔn adamaden n'i sigila ka ala kɔnɔ frère o de nafa ka bon quoi nin ye kamalen dɔ le ye ko a ka muso dɔ den reconnaissance kɛ muso bɔla ni den ye Afrique ka na den facɛ bɛ Afrique comme muso ka sɛbɛn sɔrɔ a yɛrɛ woloden kan a nana fɔ kamalen ɲɛnɛ sɛbɛn t'i bolo comme ne den facɛ o bɛ Afrique 10 ans de bɛ ne bolo n'i bɛ se ka 3000 € di yan an b'i tɔgɔ bila den kan c'est comme a bɛna cɛ kɛ den facɛ Europe a bɛna cɛ a dossier ta ka n'a don préfecture la pour que cɛ bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ k'ale ni cɛ bɛnna kow la cɛ ka wari di ale ma ala nana kɛ denni ka a y'a sɛbɛn ta kala don sɛbɛn ko nana ɲɛnabɔ cɛ k'ale k'a sɛbɛn sɔrɔ bon cɛ bɛ baara kɛ la denni bɛ hôtel kɔnɔ cɛ ko ale bɛ 2000 sɔrɔ la ale bɛ 1900 sɔrɔ la sɛbɛn dini kɔ cɛ ma donc maintenant o ka denni y'a aide ko ka dɔɔni bɔ a la denni k'ale wele ka na fɔ a ma ko a frère ko sɛbɛn min dili ma nin ye donc maintenant ko ka dɔ bɔ n ka aide la ko cɛ ye to ka 120 € di ale ma karo karo quoi cɛ ko mun ko la i ko ye 3000 € di ma n ka 3000 € bɔ ka di ma sɛbɛn dilan ma ka ban mais n bɛna mun wari le sara kɔ cɛ ko den dɔ la ko la a ka ko ɲɛfɔ ale ɲɛna cɛ k'an wele a ko ma ko Tiken de Gozo n'i y'a video filɛ la n tun bɛ fɛ i bɛ bɔ ka nin video kɛ sujet nin kan ka se ka mɔgɔ caman lasomi min bɛ girigiri musow kɔ sɛbɛn ko la muso dɔw fana bɛ yan o bɛ mɔgɔ wɛrɛ den ta ka kɛ o yɛrɛ woloden ka sɛbɛn sɔrɔ ko ka kuma ninnu kan en général tu sais adamaden mɔgɔ mɔgɔ n'i nata bonyana ka tɛmɛ i garijɛgɛ kan i laban i bɛ ko kɛ bali kɛ ni ka ye bi tubabu b'a la ka ko dɔw kɔrɔbɔ ka ko dɔw sɛgɛlɛ sɛgɛlɛ kɛ a sababuya bɔla an n'u yɛrɛ de la sabula tubabu filɛ yan o bɛ ko bɛɛ wele a tɔgɔ la mais an n'u farafinw filɛ an n'u tɛ ko wele a tɔgɔ la je veux dire quoi n bɛ bɔ ka détailler Afrique i kɔrɔcɛ den i bɛ se k'a lamɔ cogo dɔ la Afrique an m'a fɔ an kɔrɔcɛ den ma walima an dɔgɔnin den ma walima an kɔrɔmuso den ma ko an den mais Europe yan c'est pas comme ça dɛ i kɔrɔcɛ den yan o ti den ye i kɔrɔmuso den o ti den ye n'i bɛna i kɔrɔcɛ den ta k'a k'i den i b'o papier le kɛ a bɛ fɔ o ma di le frère ko attestation d'adoption c'est comme i ka i kɔrɔcɛ den i ka adopter o ni den ça fait den donc an ye ko wele a tɔgɔ la ni ka nin fɔ ko i kɔrɔcɛ den ti den fanikori dɔw bɛ o t'a faamu o b'a fɔ ko i b'a la ka racista kɛ i b'a la ka mɔgɔw faran faran an bɛ Europe yan an bɛ bɔ ka Europe ka situation de ɲɛfɔ
mɔgɔ ni nana Europe yan i dusu suma ye Ala kɔnɔ ni Ala ka sɛbɛn d'i ma frère o le nafa ka bon sɛbɛn ye d'i ma wallahi sira dɔw kan o le nafa ka bon i ma k'i ye taga sɛbɛn sɔrɔ reconnaissance ya la frère souvent ko labata tɛ hali muso dɔw bɛ yen ne bɛ bɔra Afrique na n dɔgɔmuso ninnu bɛ bɔra Afrique na n kɔrɔmuso hali bɛ bɔra Afrique na a natɔ kɛ ne den t'a bolo kɛ ne Ala kɔni k'a ɲuman don Europe wa a ye dugawu kɛ ne Ala ka a sɔn den na o le nafa ka bon i bɛ se k'i ka procédure papier i bɛ se k'a kɛ o kan muso baden de bɛ jamana nin kɔnɔ olu yɛrɛ woroden o ka o yɛrɛ worodenw lamɔ k'o worodenw lamɔ ka taga se degré dɔ ma tubabu ka muso dɔw worodenw minɛla muso joli bɛ jamana nin kɔnɔ yan o k'o worodenw minɛla a y'o ɲininka en plus for raison k'i kɔrɔmuso den ta walima i terimuso dɔ den ta ka na n'o ye Europe yan k'o k'i den ye sɛbɛn kan souvent ni k'i kɔrɔmuso den ta k'a k'i den ye Europe yan sɛbɛn kɔnɔ walayi souvent ne den nin bonyana n'a sela yɔrɔ dɔ la ko fitinin a bɛ tigi lebu a b'a fɔ k'a bamuso bɛ Afrique n'o nana sɔrɔ sɛbɛn dili ma souvent tu as des problèmes donc a ye taga ni kow ye dɔɔni mais bɔ dɔrɔn ka mɔgɔw lasomi dɛ sabula Europe yan an n'u farafin ninnu kɛ an bɛ fɛ ka wari sɔrɔ wuya kan bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye nkalon kan bɛɛ bɛ fɛ ka sɛbɛn sɔrɔ sira dɔw kan nafa tɛ min na fo an y'an dusu suma la patience était un chemin d'or n ko ni sigila ka Ala kɔnɔ frère souvent ni Ala ka sɛbɛn d'i ma sira dɔ kan o de nafa ka bon fo an ye patience ta hali souvent cɛ dɔw bɛ yan musokɔrɔba san 89 je dis bien i bɛ taa kamere kɛnɛkɛnɛ ye san 36 a bɛ taa musokɔrɔba dɔw ɲini tɔ musokɔrɔba dɔw san 89 sɛbɛn nɔfɛ mais sɛbɛn ye d'i ma o puis mun bɛ yen sɛbɛn ye d'i ma ye taga kɛ ni musokɔrɔba dɔ ye san 89 et puis i kɛra mun ye n ko tubabu bama bɛ yan sɛbɛn b'a bolo mais kulo caman ti yan kan fo an ye sigi ka Ala kɔnɔ dɔw bɛ na yan o b'o y'a diinɛ to yen ka silamɛya to yen k'a kɛ chrétien sɛbɛn kosɔn o bɛɛ bɛ kɛra jamana nin kɔnɔ yan o de kosɔn n na nin fɔ yan video la n ko Europe yan farafin nana yɛrɛ ɲini jamana nin kɔnɔ yan walayi bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye jamana nin a hasidiya ka bon bɛɛ bɛ fɛ ka wari sɔrɔ nkalon kan limaniya o sɔrɔ man di mais souvent n'an bɛ degi kɔnɔ Libi n'an bɛ tɔɔrɔya la Maroc jida la kɔgɔjiw la walima tu kɔnɔ an ɲɛladari le ka ca mɔgɔ bɛ sun dɔ la anw de bɛ sun dɔ la mɔgɔ tɛ sun dɔ la anw de bɛ sun dɔ la sabula an kan ka tɛmɛ kɔgɔji kan an kan ka désenfronter mais an b'a la wɛrɛ kɛ mais n'an donna Europe kɔnɔ mun de kosɔn an se ka to Europe kɔnɔ ka an ɲɛladari ka kɛ kɔ pour que Ala bɛ se ka ko nɔgɔya an bolo la question reste posée donc à travers cette caméra k'a fɔ an dɔgɔmuso bɛɛ ɲɛna petit sœur n'i nana jamana nin kɔnɔ ni Ala m'i sɔn den na dugawu kɛ seri Ala dari ni Ala ka den d'i ma o de nafa ka bon i ma souvent i bɛ kɔrɔmuso den ta k'a k'i den ye n'a bonyana yan walayi den a b'a sen fili la muso caman de nana jamana nin kɔnɔ yan o ka mɔgɔ wɛrɛ den ta ka kɛ o den ye den bonyana yan frère den taara fɔ ekɔliso la k'a bamuso bɛ Afrique den dɔw ka kɛ o bamuso kɔrɔmusow la yan i woroden i bɛ se ka lamɔ ka se degré dɔ la souvent o b'a minɛ i la en plus for raison Afrique ko dɔw bɛ yen a bɛ gérer o i kɔrɔcɛ den i bɛ se ka bugɔ i bɛ se ka lamɔ hali mɔgɔ t'i jalaki mɔgɔ t'i dɔgɔya mais souvent i woroden o b'a minɛ i la kamalenin ko sunkurunin b'a la k'a merde k'a ye to ka 120 € d'ale ma karo ko sabula ale ka 3000 € sara o tun bɛnna min na a bɛnna min na ni k'o d'a ma o n'i ma patience kɔnɔ o k'a fɔ ko non i bɛna taa mɔgɔ dɔ den reconnaissance kɛ après i bolo bɛ kɛ kala ye ka don i yɛrɛ ɲɛna donc bɛɛ y'a dusu suma voilà bɛɛ y'a dusu suma jamana nin kɔnɔ jamana nin sɛbɛnko bɛɛ k'a dɔn ko a ma nɔgɔn mais bɛɛ bɛ fɛ ka sɛbɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye fo an ye patience kɔnɔ quoi hey frère ne bɛɛ tun bɛ se ka kɛ yom ne tiken de gɔzɔ moi tiken de gɔzɔ mɔgɔ lala ne Italie mɔgɔ lala ne France ya bɛɛ k'a dɔn que moi tiken la patience o de bɛ ne a ko bɛɛ ye moi je suis beaucoup patient ne bɛ kow kɔnɔ ne tɛ n girigiri kow la o souvent i b'i firi muso kan sɛbɛn kosɔn mais souvent sɛbɛn bɛ d'i ma yan frère i bɛ kɛ sɛbɛn jɔn ye n'i kɛra sɛbɛn jɔn ye jamana nin kɔnɔ i laban c'est à dire jamana nin kɔnɔ yan i ye san 10 kɛ i tɛna sɛbɛn sɔrɔ san 10 kɔfɛ o ye sɛbɛn d'i ma o de nafa ka bon i ma k'i ye na jamana nin kɔnɔ ka san 1 kɛ i ye sɛbɛn sɔrɔ o ye tila tuguni ka sɛbɛn tɔgɔ minɛ i la i laban
i bɛ taa sunguruba so la ka taa siri ni ko ye hali souvent o ti sara donc n'i nana jamana nin kɔnɔ i dusu suma ye ala kɔnɔ ni ala ka sɛbɛn d'i ma a bɛ bara mɔgɔw la le dɔw b'a fɔ i ka wari baara kɛ i ka jo sɔn ka sɛbɛn sɔrɔ ka kɛ tan ka kɛ tan ka kɛ tan bɛɛ y'a yɛrɛ calmer bɛɛ y'a dusu suma sɛbɛn nin mɔgɔ ma na ni sɛbɛn ye yan souvent i bɛ dɔ den reconnaissance kɛ souvent c'est poto sunguni fila fɔla nin ye ko kamalen t'u ka wari di ale ma ko o ka dɔ bɔ ale a ɛri la pédisɛ kɔni ile b'i yɛrɛ karama o tuma e bɔra i faso la ka na jamana kɔnɔ ka na kɛ ɛri ta le ye wa i tɛ baara kɛ i tɛ wuli ka baara kɛ i bɛ baara le kɛ n ko souvent muso dɔw bɛ yen olu bɛ baro o denw jeli la quoi tantôt de porto ka nin fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni k'i den woro k'a den woro ni mi den baro walayi ni den bɔnna a bɛ taga k'i to muso n'i ye den sɔrɔ cɛ n'i ye den sɔrɔ i lɔ i cɛya yɔrɔ la i lɔ i musoya yɔrɔ la i denw baro i kan k'i denw ta ni denw kɛla fɛn ye sini o b'i ta mɛ e ka den woro ka bila duninatigɛ la e t'i den baro fo k'a baro i den jeli la i b'a ye o mo ye ta ye